নমুনাবোৰ দেখুৱাই দিয়া নহয় অথচ এই আইন ভংগকাৰীসকলে ভালকতে আঙুলিয়াই দিব পাৰে আমাৰ আইন ব্যৱস্থাৰ ক'ত কিমান Abinash. यार देखा बुरा समय को कैप्टन ले जा। मैं तो मुझे गुवाहाटी में भूमिका की भी कोई निमान नहीं निमान नहीं हो क्या बाहर पृथ्वी पर खाक पड़े ना आज ये देखो अब मैं को मासे में ढेर है ना ठाकुर जैसे ना को मैं कमरे ही भेज बोल रहा हूँ ये कारण सके हमारे देखा देखी हुआ ठीक है सुनो नहीं कोई नहीं सिद्धार्थ तुम नाटक की अल्पम जा कोई जाए जय दियो आती दियो जी पर कोई छात ओए क्या हमारे अरे मां को क्यों फंसी फंसी बोले क्या है अपना तो रॉबर्ट लोए है फंसी अरे बस अरे तो मिला हॉस्पिटल में प्रति खबर आने से बाप एक साइड कम पर है किमान खबर आने से ये सारे चले के कांदी से देखा है अपना साथ में निशिना पानी नहीं থাকে মই এক সিরিয়াল দেখব অহা নাই তো তুই তো তালি বাহির করা হয়েছে এটা বলে যদি আউট অফ ডেঞ্জার अरे बस गुरुस्ता हम तो मादार के साथ पॉसिबल हो गया ना মারদার তো তার পরিচয় এসনি গাই কাক মারদার পরিচয় এ তো বনি অফার পাই যে লুট না করে তাকে তো বলা মূর্খ বলে তো আর মই আশা কৰিছো তই কেই মূৰ্খটো নবনি ওই মই হে কিয় কাৰণ মোৰ লগত থকা মানুহবোৰৰ মাজত একমাত্ৰ তই হে যাক ৰাইজে বিশ্বাস সেইটো কাৰণে বিশ্বাসী হোৱাৰ ৰাস্তাটো একেবাৰে মুকলি হৈ আছে সহজ হৈ আছে তই কেৱল সেই ৰাস্তাটো খোজ পেলাবি এইটো চাবি মইতো সেই ৰাস্তাটোৰে যিমান দূৰ আগবাঢ়িবলৈ নোৱাৰোঁ তই যিমান দূৰহে আগুৱাব পাৰি তেতিয়াই উভতি আহিবলৈ নোৱাৰোঁ তেতিয়াই উভতি আহি মোৰখন লগত হাজিৰ হ'ব লাগে বাকীখিনি কাম শেষ হোৱাৰ পাছত কিন্তু কি কৰিব লাগিব তবে ইয়াৰ টেনশ্যন কি হ'ল মই সকলোবোৰ কথা বুজাই
খতম